तुम किधर जा रहा है? तुम किधर जा रहा है? मुझे इशारा करके समझाओ तो सही, तू भाग रहा है। तुम समझाओ उसको। उल्लू को बैठा समझेगा, लेवल करके काटना। हाँ वही समझाओ, थोड़ा समझाओ। नहीं आती लगता है। तुझे मैं बोल रहा हूँ कि मैं कटिंग करेगा, काटो काटो काटो। मुझे इशारे से बताना है। हाँ इशारे से बताना है। वो तो नीचे लेना चाहिए ना वो स्त्री। हाँ ऐसा ऐसा फोरमैन किस लिए? फोरमैन को ऐसा बताना चाहिए, भाई ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है? ऐसा नहीं करेगा तो कैसा समझ में आएगा? 5 महीना तक बता रहा। हाँ वही है ना, फिर बताना पड़ेगा ना, बच्चा है ना, ऐसा नहीं करने का। हाँ नेरिस्ट फोरमैन है वो, नीचे दबाओ पहले, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ ऐसा बताने का। ए पाकिस्तानी भाई काम कैसा लग रहा है? ओके ओके ओके। अरे ऐसा बताने का। एक सीढ़ी नीचे उतारो, एक सीढ़ी नीचे उतारो, বাস নিচে ফেলে। মাঝে আমি আপনাদেরকে বলে রাখি, এই যে পাকিস্তানি ভাই এ কিন্তু হিন্দি ভাষা ভালো করে বুঝে না, একদম রাউন্ড করে কেটে ফেলাইবো। কাজগুলো কেমন লাগলো আপনাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর 50+ উপরে তাপমাত্রায় আমাদের এই ভাই লোক যারা আছে এরা কাজ করে, এদের জন্য সবাই দোয়া করবেন যাতে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে, কাজ করতে পারে সুন্দর মতন। আপনারা যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখতেছেন বা দেখবেন, আমরা কিন্তু প্রফেশনাল কোনো ভিডিওদারি না, মানে প্রফেশনাল যে ভিডিও শ্যুট করে এরকমের কোনো কিছু না, জাস্ট ভালো লাগছে আমাদেরকে, এই জন্য আমরা ভিডিওগুলো বানাই আর ভিডিওগুলো বানাই আপলোড করি। হয়তো আমাদের ভিডিওগুলো কারো ভালো লাগবে কারো লাগবে না, কিন্তু কেউ খারাপ মন্তব্য করবেন না। हाँ किधर करना चाहिए उसको बताओ। हाँ এই যে আমাদের সুভাষ ভাই উঠছে উপরে, এইভাবে सिखाए। दादू कैसा काम करने का वो तुमको बताएगा, ठीक है? हाँ कैसा करता है देखो, ऐसा करने का। আর এই হচ্ছে আমাকে লেডি বাইকের স্বপ্ন আছে না, স্বপ্নার দেশের লোক এ এ এ এ আমাদের ভাই না কোথায় জানি ভাই, জয়সরের এ কিন্তু স্বপ্নার খুব ভক্ত। আর এই সাতক্ষীরার যারা এই ভিডিওটা দেখছেন সবাই কমেন্ট করে যাবেন এবং আমাদের এই ভাইগুলোর জন্য দোয়া করবেন যাতে তারা সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে। আল্লাহ হাফেজ।